Okay. Yes, hello, good evening, Miss Diska. Yes, how are you? Okay. Yeah, so nice to see you again, Miss Diska. Yes, good evening. So this evening, actually, yeah, we will discuss about this. I will share to you about this. Yeah, this is the news already update on today. Yes, this is update on 24th September. Yeah, so today, yeah, this is Thursday, 24th September 2020 at 5 a.m. British Summer Time. Okay, so this is was trending at 5 a.m. in London. So that's mean at 11 a.m. in Indonesia. Okay, so Miss Jiska, please read the title, please. Okay, totally. But Yes, how tragedy has left Italians alert to deadly virus. yes, that's good. So totally awakened. How tragedy has left Italians alert to deadly virus. Yeah, so I think you already understood about this meaning. Ya, so this is the total awareness ya, yang menyadarkan how tragedy has left Italians. Bagaimana tragedi telah meninggalkan penduduk Italia alert, ya, alarm penduduk Italia to the deadly virus, ke virus yang mematikan. Okay. This is in Italy. Yeah, this is the memory of cramped hospitals lingers in adherence to COVID rules, and Italy is faring better than others. Okay, so I think you will get, yeah, vocabularies as well from this. Kenang-kenangan dari cramped hospitals lingers, dari cramp, digesa, ditekan, ya. Hospital lingers, rumah sakit lingers in adherence, ya, di kota adherence to COVID rules, ke peraturan COVID, and Italy is faring better, ya, dan Italy is faring berjalan better, lebih baik dan others, ya, daripada yang lainnya. Okay, so ya, this is memory, ya, kenang-kenangan yang memaksa atau menggesa rumah sakit di adherence, ya, di kota adherence ke peraturan COVID di Italia sekarang, ya, ya, sekarang, ya, present, sekarang berjalan lebih baik daripada yang lainnya. Ya, jadi sekarang rumah sakit ini di Italia, ya, sudah berjalan normal, ya, berjalan lebih baik daripada yang lainnya karena mengalami penurunan korban COVID-19, ya, di Italia daripada di negara-negara tetangganya. Okay, so Italy already held the MotoGP champion as well on Sunday, yeah, on Sunday this week, yeah, because Italy has the decrease of COVID-19 victims. Okay, so Miss Jiska, you can read the first paragraph, please, Miss Jiska. Yes. Morena Colombi from Trucasano, a small town near Milan, was among the first people in Italy to test positive for COVID-19 and know only too well the impact of the virus. The 59 years old suffered a mild
illness, but months after being declared recover, she is among Italy's post-COVID long haulers, strongly daily with muscle pain, chronic tiredness, and occasional memory loss. Yes, thank you for reading this discussion. Yes, please pay attention, yeah, from this paragraph. Yeah, this is also coffins. Yeah, coffins peti mati. Coffins of the deceased. Yeah, deceased, the meaning is jenazah atau mayat, atau bisa berarti almarhum. For example, almarhum Insinyur Soekarno. Yeah, so Insinyur Soekarno deceased. Deceased, the meaning is almarhum atau jenazah. Coffin of deceased, peti jenazah inside the church, di dalam gereja of San Giuseppe in Syriac, Italy, di Syriac, Italia, when the country had, ya, ketika negaranya telah memiliki one of the highest death figures from the pandemic. Ketika negaranya ada apa? Korban kematian tertinggi, ya, dari pandemi. Jadi Italia waktu itu pernah terjadi outbreak COVID-19, ya, di mana korban COVID-19 ini kematiannya tertinggi di Italia waktu itu. Pernah mengalami, ya, beberapa bulan sebelumnya bahwa gereja tidak bisa menampung korban meninggal lagi. Ya, akhirnya Jerman menawarkan bantuan, dan rumah sakit di Italia pada waktu itu sudah tidak bisa menampung korban COVID-19, ya, karena terjadi peledakan yang sangat luar biasa waktu itu. Akhirnya Jerman juga menawarkan bantuan. Okay, so yeah, I will admit some participants join. Okay, this is Morena Colombi. Seseorang namanya Morena Colombi from Trucasano. Trucasano yaitu small town near Milan. Kota kecil dekat dengan kota Milan. Milan adalah kota besar di Milan adalah kota besar di Italy, ya, Milan itu kota besar di Italy. So also has the football clubs, and the name is Inter Milan. Ya, Inter antar, Milan kota Milan. Jadi antar kota Milan, jadi membentuk football clubs. Was among the first people in Italy to test positive for COVID-19 and knows only too well the impact of the virus. Ya, jadi Morena Colombi ini, ya, dari kota kecil dekat Milan, Italia, adalah orang yang pertama kali di Italia yang dites positif mengenai COVID-19. Ya. And knows only too well the impact of the virus. Ya, dan dia itu mengetahui lebih banyak, ya, lebih baik atau lebih banyak di impact itu dampak of the virus, ya, dampak dari virus ini, COVID-19 ini. The 59 years old, ya, umurnya 59 tahun, suffered, menderita a mild initial illness. Ya, mild itu ringan. Mild ringan. Initial illness, penyakit yang terindikasi. Jadi dia, Morena Colombi ini menderita penyakit yang terindikasi ringan. Penyakit yang terindikasi ringan. But months after being declared, tetapi berbulan-bulan setelah dinyatakan recover, sembuh, she is among Italy's post-COVID long haulers. Ya, dia adalah post-COVID, penderita COVID
Italy post COVID, penderita COVID Italia terakhir, post itu terakhir, long haulers, jangka panjang. Long haulers, haulers itu jarak, long panjang, jarak panjang artinya jangka panjang. Tetapi setelah berbulan-bulan, ya, setelah dinyatakan dia itu sembuh, bahwa dia itu termasuk penderita COVID di Italia yang memiliki dampak jangka panjang. Struggling, berjuang, daily with muscle pain. Berjuang berhari-hari, ya, daily artinya harian, with muscle pain, dengan penyakit apa? Penyakit muscle, penyakit otot. Ya, dengan penyakit otot atau saraf, ya, muscle itu bisa otot atau saraf. Chronic, ya, parah. Tiredness, ya, tired artinya capek. Kalau tiredness kecapean. Kecapean yang kronik itu apa? Parah, ya, kecapean yang parah. And occasional, dan kadang-kadang memory loss, hilang ingatan. Kadang-kadang dia hilang ingatan. Dia, jadi perempuan ini ya terindikasi di Italia, dia terindikasi mengenai kena penyakit COVID jangka panjang. Artinya dia ada jangka panjang dari penyakit COVID-19 ini. Ya, karena dia sudah dinyatakan positif. Karena dia ada penyakit bawaan sebelumnya, ya, yaitu dia terindikasi penyakit ringan tadi. Di sini dijelaskan penyakit ringannya itu adalah muscle pain, penyakit saraf, yaitu kronik, ya, kecapean yang kronik, kecapean parah, dan kadang-kadang dia hilang ingatan, jadi dia sedikit pikun, setengah, kadang pikun gitu, kadang dia lupa. Oke, dan dia itu bercerita, my real problem have been what the virus left behind. Ya, masalah nyata saya adalah what the virus left behind. Ketika virus tertinggal, she said, maksudnya tertinggal dalam dirinya. And this was something that nobody expect. Dan ini adalah sesuatu yang tak seorang pun mengharapkan. The lingering effect, efek jangka panjang, linger, artinya yang berlama-lama. Lingering artinya lama-lama atau jangka panjang. Ya. The lingering effect, efek jangka panjang of a 2 months lockdown. Ya, dari 2 bulan lockdown and the horror experience at the height of the emergency. Ya, jadi efek jangka panjang dari 2 bulan lockdown di Italia dan horror experience. Ya, horror itu sesuatu yang membuat takut. Makanya ada film namanya film horror. Jadi kalau kita nonton film itu, kita bisa dibuat takut. Jadi horror itu sesuatu yang membuat takut. Kadang kita menonton film yang sesuatu bisa membuat takut kita. Namanya film horror. The horror experience, pengalaman yang membuat takut. At the height of emergency. Di gawat darurat tingkat tinggi. Height. When the country, ketika negaranya, held one of the highest death toll in the world. Salah satu korban meninggal tertinggi di dunia. Jadi waktu itu di Italia pernah terjadi korban meninggal yang disebabkan oleh COVID-19 tertinggi di dunia waktu itu. Sampai akhirnya gereja tidak muat menampung, ya, cemetery, kuburan, ya. Kuburan itu sudah susah mau dicari kuburan lagi. Akhirnya mayat-mayat ini, ya, coffin itu, peti-peti mati itu ditampung di dalam gereja. Seperti itu. Waktu itu pernah, tetapi kok dia malah mengalami penurunan. May, ya ini bacanya May bukan Mai, ya, kalau Mai yang atas ini. Kalau ini May, ini maybe,
bukan maybe tetapi may, ya. Maybe, ya. Maybe yes, maybe no. Mungkin iya, mungkin tidak. Ini may bacanya. May, however, help to explain why Italy. Mungkin bagaimana membantu untuk menjelaskan kenapa Italia, the first European country to be hit by an outbreak, adalah negara Eropa pertama. Europeans itu, maka kita bilang European country, European countries, negara-negara Eropa. Tapi kalau satu aja berarti European country. Negara Eropa pertama to be hit by an outbreak, yang dihantam oleh sebuah outbreak COVID-19. Outbreak itu wabah yang dia menjalar dengan cepat, itu namanya outbreak, mengalami outbreak. Jadi wabah itu menyebar dengan cepat, itu namanya outbreak. Termasuk di Indonesia juga terjadi outbreak, ya. Dari 1, 2 orang, 3 orang yang terinfeksi, akhirnya bisa menjadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Namanya outbreak. Appears to be more successful, nampaknya ya, nampaknya to be more successful, menjadi lebih sukses dan its neighbors, ya, daripada tetangga-tetangganya. Jadi Italia tampaknya lebih sukses daripada tetangga-tetangganya, yaitu negara di sekitar Italia itu, ya, seperti Swiss, Spanyol, Prancis, ya, itu mengalami peningkatan korban COVID-19. Tapi Italia malah mengalami penurunan. In containing a resurgence, dalam containing, memuat, a resurgence, bangkit. Resurgence artinya bangkit, ya, bisa bangkit lagi. Kalau yang negara-negara tetangganya malah belum bisa bangkit. On Tuesday, pada hari Selasa, its records, ya, dilaporkan 1,392 new cases, ya, 1.392 kasus baru di Italia. Jika dibandingkan, ya, dibandingkan with 10,799 in Spain, di Spanyol, 10,088 in France, Prancis, and 4,926 in the UK. Nah, maka kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, Italia termasuk rendah, hanya 1.000 kasus baru. Sementara di negara tetangganya sudah puluhan ribu. Di UK 4.000. Okay. Miss Jiska, do you understand about the point of this paragraph, Miss Jiska? I'm interested. Okay, so I need you to read, yeah, some vocabularies, some difficult vocabularies. Okay. And yes, some new vocabularies you can read, Miss Jiska. And also Miss Eka, hello, how are you, Miss Eka? Yes. Hello, sir. I'm Yeah. fine. Thank you. Yeah, welcome to the class. Okay, sir. Okay, so for this evening, we discuss about this, Miss Eka. Yeah, this is about, yeah, the news that this is trending on today. This is at 5 a.m. in England, so that's the meaning at 11 a.m. in Indonesia. So this morning. Yeah. So here we continue learning, Miss Eka. Miss Eka, can you please read this paragraph, Miss Eka? Yes, can you Okay. see it? Yes. The majority, yeah. Yes. The majority of Italians still diligently follow safety rules, even wearing face masks outside, even though it is not compulsory. Yes. Image of people being treated in intensive care units, in overwhelmed hospitals and coffins filling up in charts, and being transported
transported in army trucks away from Bergamo, the worst hit city. Apa nih bacanya? Asmorgus ya? Ya, oke. Asmorgus Ya. struggle to cope are firmly etched into the national psyche. Susah bacanya. Oke, ya. The national, ya, fisik, ya, oke, yes. This is Pesich, ya, Pesich, ya. This is national Pesich, ya. Okay, so thank you, Miss Eka, for the reading. Actually, yeah, that's some vocabularies. Ya. Ini artinya jiwa, Pesich artinya fisik atau jiwa. Ya. Oke. Psycho gitu ya mungkin ya. Yes. Sama seperti psycho gitu kali ya. Ya, fisik ini ya, ini artinya jiwa, fisik. Ya, fisike, ya, fisike. Ya, cycle, ya, cycle perputaran. Fisike, yes, fisike. Okay. Yes. Okay, so we'll discuss about this. Yes, the majority of Italians still diligent, follow safety rules. Yeah, what's the meaning mistake actually? The majority of Italians still diligently follow safety rules. Mayoritas orang-orang Italia masih mengikuti apa ya, safety rule itu safety, keamanan, rules apa ya, peraturan mungkin peraturan, ya? Yes. Diligence misalnya. Diligent apa ya, Pak? Apa ya? Lawan kata dari lazy. Oh, pintar ya? Rajin, ya. Yeah. Masih mayoritas orang-orang Italia masih rajin mengikuti peraturan apa ya, keamanan apa ya? Keamanan, keselamatan. Yes, keselamatan ya, safety. Yeah. Kalau safe artinya aman, tetapi kalau safety artinya keselamatan. Yeah. So also has the safety standard, ya, standar keamanan. Standar keamanan. Oke. Mayoritas penduduk Italia masih rajin mengikuti peraturan keamanan. Oke, that's good. Even wearing, ya, bahkan wearing face masks, ya, bahkan memakai masker outside, di luar. Even though it is not compulsory. Ya, meskipun it is not compulsory, ini tidak dipaksa. Compulsory, paksa. Jadi meskipun tidak dipaksa untuk memakai masker, mayoritas penduduk Italia masih rajin mengikuti peraturan keamanan. Jadinya makanya mengalami penurunan korban COVID-19. Yaitu mereka memakai masker ketika keluar, ya meskipun ini tidak dipaksa. Image of people being treated. Pandangan orang-orang yang diancam in intensive care units, ya, di intensive care units, ya, di balai intensive care, balai perawatan intensif, ya, di balai perawatan intensif, in our helmets, ya, our helmets, ya, ini bukan our helmet tapi our helmets, ya, our helmets hospital, ya, di our helmet hospital, and coffins filling up in church, ya, our helmet hospital. Ya, sebenarnya ini bisa berarti our helmets hospital. Ya, helmets itu helm, our artinya lebih. Jadi our helmet hospital, jadi helmnya itu nggak muat gitu. Helmnya nggak muat, lebih besar helmnya. Ini
adalah idioms. Artinya rumah sakit itu sudah tidak bisa menampung. Jadi artinya masalahnya lebih besar atau korbannya lebih banyak daripada rumah sakit itu. Jadi rumah sakitnya ini berdesak-desakan waktu itu ya, bisa menampung. And coffins filling up ya, dan peti-peti ditumpuk ya, full ya, filling itu artinya menumpuk ya. Filling up in church ya, bertumpuk di gereja ya, di gereja-gereja. And being transported ya, dan ditransport, diantar in army truck away from Berjamo ya, dan diantar di trucks, army trucks, di truk-truk tentara jauh dari kota Berjamo. Jadi waktu itu pernah ya, makanya penduduk Italia ini mayoritas ya mengikuti peraturan keamanan ya, karena waktu itu Italia pernah dilanda horor ya, seperti itu. Jadi warga negaranya masih sangat menjaga ini ya, karena mereka sudah pernah ada image seperti itu. Akhirnya mereka ini timbul image ancaman ya di intensive care units COVID-19 ini ya, di rumah sakit yang korbannya penuh ya. Jaraknya ya ya berdekat-dekatan karena penuh, dan peti-peti menumpuk di gereja, peti mati menumpuk di gereja, dan diantar ya oleh peti-peti mati itu ditransport ya, atau diantar ya, oleh truk-truk tentara jauh dari kota Berjamo. The worst hit city ya, hal yang paling buruk ya, worst yang paling buruk, hit city, menghantam kota, as Morgus strangled to corpse, sebagaimana Morgus telah strangled to corpse ya, berjuang untuk menampung Morgus ini sebuah kota juga, are firmly etched into the national physics ya, dan firmly dengan tegas, etched terukir into the national physics ya, ke national physics ya, ke kejiwaan nasional. Fisik artinya jiwa, ke kejiwaan nasional ya, jadi peti-peti mati itu diantar atau ditransport oleh truk-truk tentara ya, karena jumlahnya banyak, dan ini ditumpuk di gereja-gereja yang jauh dari kota Berjamo. Dan hal yang paling buruk menghantam kota ya, dan Morgus ini yang menampung, kota Morgus ini yang menampung peti-peti itu di kota Morgus ya, karena dia yang bersedia menampung peti-peti itu taruh di gereja-gereja, dan ini dengan sangat tegas ya terukir di kejiwaan nasional, akhirnya sampai diperingati sebagai hari duka ya, nasional ya, hari berkabung nasional bahasa Indonesia. Okay, so that's the points of this. Also one paragraph. I need Miss Diska. Please read this paragraph, please, Miss Diska. Okay. Yes. I don't know what the impact of the outbreak was like on people in other countries, but in Italy, it was devastating, said Colombi. Yes, you do have virus deniers here too, but I think this is why most people are being careful. What our experience was so strong that nobody wants to go to that ever again. Yes. That's good. Miss Diska, can you please translate from this until devastating, Miss Diska? Oke, jadi saya nggak tahu apa impact itu Dampak. yang dia dampak. Jadi saya tidak tahu dampak dari
outbreak ini kayak apa ke orang di luar Di negara yang lain. Di di negara orang yang lain. negara yang lain. Tapi di Italia itu devastated itu ini ya nyebar ya. Dimusnahkan. Oh iya, Devastating. Musnah. Iya. Dimusnahkan. Oke. Ya, said Colombia. Devastating. Devastating the virus. Memusnahkan virus. Devastating, memusnahkan. Devastated, dimusnahkan. Okay. Yes, but good already. Yeah. I don't know. Yes, that's good. Yes, saya tidak tahu what's the impacts of the outbreak. Yeah, that was good, Miss Diska. Okay, that's correct. Yes, you do have virus near here too. Yeah, ya kamu do have virus near here too. Ya, kamu bisa melakukan virus near here too. Penolak virus di sini juga. Ya, penolakan virus di sini juga. Ya, artinya penolakan virus ya seperti yang dilakukan oleh Italy ya, yang akhirnya devastating. Ya, ya, oke, memusnahkan. Oke, kita lanjutkan lagi. But I think this is why. Tapi saya kira ini mengapa most people are being careful. Ya, kebanyakan orang hati-hati. What we experience dari apa yang experience ya, artinya apa? Artinya telah menjadi pengalaman. Dari apa yang telah menjadi pengalaman was so strong ya, adalah sangat kuat that nobody wants to go through that ever again. Ya, yang enggak seorang pun menginginkan hal itu lagi. Ya, meskipun apa namanya tidak seorang pun menginginkan terjadi hal itu lagi. Ya. That's ever again. Ya. Pernah lagi artinya nggak akan berharap itu pernah terjadi lagi. Gitu. Ya, nggak seorang pun yang mengharapkan itu. Oke. Jadi siapa yang bilang I don't know ini? I don't know what the impacts of the outbreaks. Ya, saya tidak tahu apa dampak dari outbreak. Ya, was like on people, yaitu seperti orang-orang in other countries, ya, di negara-negara yang lainnya. But in Italy it was devastating. Tapi di Italia outbreaknya sudah dimusnahkan. State Colombia. Akhirnya ini yang bilang ini adalah Colombia. Yes, you do have virus. Then you're here too. Ini ada komentar ya. Kamu bisa melakukan itu lagi, penolakan virus lagi di sini juga. Gitu. Oke. Ya, jadi hal itu mengapa ya yang kebanyakan orang berhati-hati karena ada kejadian yang seperti itu di Italia. Akhirnya orang lebih berhati-hati. Oke, so I will read this. A soldier wearing a protective suit transporting coffins on military trucks. Seorang tentara memakai protective. What's the meaning protective, Miss Diska? Protective. I'm sorry? Baju keamanan. Yes, keamanan protective, pelindung. Protect, melindungi. Ya, protective pelindung. Ya, protective suit ya baju pelindung atau baju keamanan. Transporting coffin ya, yang mentransport ya mengantar coffins ya, mengantar apa peti coffins itu peti yang mengantar peti-peti on military trucks di atas truk militer from the Bergamo area dari area Bergamo to the Cinisello Balsamo Cemetery ya, di kuburan Balsamo, cemetery artinya pemakaman atau kuburan. At the start of the crisis, ya, di awal krisis ya, di Italia waktu itu. Ya, waktu itu pernah mengalami krisis ya, karena terjadi outbreak yang luar biasa dan korban meninggalnya tertinggi di dunia waktu itu. Oke.
This is the last paragraph. Gloria Tagliani, a doctor of infectious disease in the Emilia Romagna city of Piacenza. Nama-nama di Italia itu seperti itu ya. Piacenza. Semuanya ada seperti itu. Ya, Coklatos. Seperti coklat menjadi coklatos. Said the population had also been totally awakened. Ya, mengatakan, ya, ini seorang dokter infeksi penyakit ya, di kota ini, mengatakan populasi had also been totally awakened. Populasinya telah disadarkan, telah seluruhnya disadarkan by the continuous information about the virus and its consequences. Ya, dan kejadian itu, consequences itu kejadian. Kadang ada orang bertanya, what is the consequence? Apa kejadiannya? Konsekuensinya apa? Apa? Konsekuensi itu dampak ya, dampak dari kejadian itu apa artinya? Konsekuensi. Oke. Yes. By the continuous information, ya, oleh informasi yang diteruskan ya, tentang virus and its consequences ya, dan dampaknya ya, atau konsekuensinya. Konsekuensi dari virus itu apa? Berarti konsekuensi itu apa? Dampaknya, dampak apa aja. Including on those who had mild symptom. Ya, termasuk pada yang had mild symptom, telah memiliki gejala ringan, as Colombi, seperti Colombi yang di atas tadi. Ya, dia kan memiliki gejala ringan, yaitu dia punya penyakit otot yang ya, Colombi itu tadi. Ya, kemudian dia juga mengalami kecapean yang luar biasa, sering mengalami kecapean yang luar biasa, dan kadang dia hilang ingatan. Itu penyakit ringannya dia. Dan dia itu satu-satunya waktu itu salah satu yang pertama kali ya, di Italia yang dites positif COVID-19 waktu itu. Nah, dia namanya Morena Colombi. Oke. Di sini ada sudah sekarang di sini ada vocabulary. Oke. Saya akan I will ask to Miss Jiska at first about this. Miss Jiska, how many vocabularies did you get from this? I get 6. 6 vocabularies. Okay, please say them. Ucapkan. Awakened. I'm sorry? Awakened, terbangun itu. Awakened, terbangun atau tersadar. Oke, terbangun atau tersadar ya, sadar. Oke, dan Disease, jenazah. Disease. Oh, disease. Ya, disease almarhum atau mayat. Ya, kalau almarhum namanya disease. Almarhum Soekarno. Soekarno disease. Almarhumah juga sama, disease. Disease itu mayat, jenazah. Oke. Then continue again, please. Suffered. What is the meaning? Suffered. Menderita. Good. Then continue. Strongly. I'm sorry? Strongly. Okay. What is the meaning? Strongly. Strongly, berjuang. Oh, struggle. Struggling. Ya, struggling. Ya, struggling, berjuang. Ya, we must struggling. Kita harus berjuang. Okay. Then after that, Miss Tiska? Occasional. Occasional. What is the meaning? Occasional. Kadang-kadang. Okay. Okay. So now, Miss Tiska, can you please give me example the words for struggling?
Okay, Miss Diska, can you please give me example the words, the sentence of struggling, kalimatnya struggling. Contohnya gimana? Ya. The army were for strangling their country. Yes, that's good. The army, tentara-tentara, are struggling, for their country. Ya, oke. Tentara-tentara berjuang untuk negaranya. Oke, that's good. Struggling. Oke, the armies, lebih dari satu armies. Oke, excellent. Then after that, once again, suffered, Miss Diska. Can you please make suffered? Okay. Oke, apa ya? Maria went to hospital and the doctor told she suffered stomach. Okay, that's good. She suffered stomach, menderita stomach, apa sakit stomach, penyakit apa stomach? Stomach perut, penyakit H, penyakit tulisannya H, tulisannya gimana? A C, kalau headache ya seperti headache, head H, H itu tulisannya A C H E stomach H, A C H E, itu apa? Penyakit atau stomach ill, penyakit ill itu juga penyakit sakit, ill sakit. Stomach ache. Okay, that's the point is that she suffered stomach ache. Okay, that's good. Excellent, Miss Diska. Okay, so you can make conjunction for the words already done. Penghubung kalimat. Okay, conjunctions. Penghubung kalimat. Yeah, I thought you understood already. Okay, and then Miss Eka, please make the conclusion, Miss Eka, from this, Miss Eka, from this news, actually, Miss Eka. Can you make the conclusion? Yes. The conclusion that Italy is the first country in Europe, ya. Yes. Have more apa ya? Head, Miss Eka, because past tense. Ya, head. Yeah. The highest, paling tinggi. Death toll, korban meninggal. The highest death toll. Bukan apa? Dia itu penderitanya paling aduh ngeheng kalau udah malam ngeheng. Oh, oke. Okay. Penderitanya paling rendah ya. Okay. Has the decrease, actually the victims korban, victim of COVID-19 paling rendah, the lowest paling rendah. Okay. Iya. And apa ya? Sebetulnya kalau saya nangkepnya di awal paragraf ya, di first paragraf aja menceritakan tentang Kolombi sebetulnya. She is the first people in Italy have a positive coronavirus. Itu sih, saya bacanya itu aja sih. Yes. Soalnya karena sampai bawah until the last topic merujuknya ke Kolombi semua gitu. Yes, that's good. That's correct. Yeah, refer to Colombia. All this topic
refer to Colombia. Yeah, does she Yes. have? Yeah, does she has penyakit bawaan? Yeah, disease. Yeah, she Yes. has suffered a mild initial illness. Yes, that's good. Penyakit Yes. ringan. Okay. Yes, and the point is that Italy has the decrease victims of COVID-19, decrease penurunan, increase Yes. kenaikan, and Kan. decrease penurunan, yes, decrease Yes. of COVID-19 victims. Yes, Okay. because Italian people can apa ya, menjaga tuh keep ya, Yes, keep. can keep their health with safety rules ya, with Yes, following safety rules, yes, that's correct. That's correct, so Miss they Eka. can apa ya, so they can apa tuh menekan tuh, so they Press, can press. press or hold ya, or hold increasing of coronavirus. Okay. So, yes, that's all, Miss Eka. So I think that's enough. Okay, so if Yes. you don't have any questions, so I think this learning is enough, Miss Eka.